ମାଙ୍କଡ ପାଖରେ ବଇଛି ଆଉ ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ଡରୁ ନାହିଁ। ହାତ ଦେଲା ହାତ ଦେଲା ଆଜି ରଥ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆସି ଆଉ ଆମେ हे गाइस गुड मॉर्निंग आज ब्लॉग रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो सांग माने आज ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होबा जाउची काहे ना मु आज जाउची पुरी आ मो सतरी गोटे सांगटे जाउची तो बहुत दिन पर आज पुरी जाउचू। लास्ट टाइम जाइतलु 5-6 मास तळे तो आउ मु जाय नै आज रज संक्रांति भी तो सेति पई प्लान बनिची आमे पुरी जिबार। आ मोर गोटे भी दुकान भी अछि आ सेति पई मते बिल्कुल भी टाइम मिलेनी वीडियो बना पई। तो आज संक्रांति जेहेतु तो सेति पई आज मु वीडियो बनउची आ चेष्टा करी भलो वीडियो बननिया पई। आ आपण माने जदी मो चैनल रे नुआ आछन चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु आ लाइक करंतु आ आपण मानकु वीडियो केमति लागुची कमेंट निश्चय जणाइबे। तो एबे मु छात ऊपर अछि जेमति कि देखि परसंती आ एठी सब माकड़ गुडा खेलुसंती देखंतु ए दोडा दापड़ बसली सखा जोर खाली दोडा दापड़ करसंती कि जाय माकड़ चारियाडे खाली माकड़ ए मो पाखरे ढी आइसंती सब एटा हम छात एठी एडे माकड़ बइची। तो सांग माने देखंतु केते पाखरे मु माकड़ पाखरे बइची आ मते बिल्कुल भी डरू नै। मु आसी वीडियो भी बनउती ता पाखरे देखिया देबे हाथ मारी आसी हाथ देखौची कि नै मैं डरी पड़ौची। अरे भाई कौन कर कि माकड़ देखते चारियाडे खाली माकड़ माया। यहाँ हूँ आम पुराणा घर मो बो भी जाऊँगी देख के माकड़ खेका खेकी होती माकड़ देख हाथ मुझे देखा हाथ को टच कर हाथ देला हाथ देला आज दिन ना माकड़ तले कौन कर पाखे माकड़ देखते सब ये माकड़ हाथ हाथ धरला आज हाथ को धरला भाई। तो सांग मैंने आज प्रथम थर माकड़ मुझे माकड़ बहुत भय लगे कि आज प्रथम थर हाथ देखी से माकड़ भी हाथ को मोर धरला। तो सांग मैंने सकाल 8टा पाखापाखि है गाधी नहीं आ गाड़ी भी धोई सारी तो ये मुझे गाड़ी धोई पूरा रेडी कर देती जेहेतु जीवु आम तो ये खाली गाधे बाहर गाधे बाहर की आम जीवु। तो चलो जीवा जल्दी जल्दी। तो सांग मैंने मु घरे कही नहीं आज पुरी जाऊँगी तो हठात प्लान बन तो से घरे कहनी आउ बो के घरे कहबी आउ गाधे पाधे बाहरी जाऊँ पुरी कौन कर मुझे जल्दी जल्दी गाधे बाहर पड़े खाई बाहर की पुरी। तो सांग मैंने गाधे पाधे रेडी है गाड़ी में भी सब जिनस रखा सरी गोटे सांग भी जी जीव मो साथ से बार बार फोन कला लेट है 8टा बेले बाहर था टाइम है टाइम ये 9टा बाजे जमी आप देखिपुर। तो बो इटिली करता तो इटिली 2-4टा खाईदे तो जल्दी जल्दी बाहर ये गाड़ी ऊपर बो इटिली रखी 2-3टा अच्छी खाईदे जल्दी जल्दी बाहर भोक भी लगला बहुत जोरे तो भाई एबे खाया पिया सरी जाइए गाड़ी पाखे अच्छी मुझे देखी पार्टी तो एबे गाड़ी स्टार्ट करी चलतु जीवा। बालीबेटा वाला तो सी तुम आसनी कौन मत कहला हेलो गाइस कौन कौन कह देखला कौन कौन कहया चाहछ कहला हेलो गाइस आ कौन भाई मु वीडियो बनौछ मत सब चिड़ौन भाई किसी टेंशन नहीं वीडियो आराम से बनाओ किसी लाज शरम सब भूलिया पड़ो ना वीडियो बनी तो से भाई गोटे अपेक्षा करूँ तो सी आसिले बाहर अर्कटा किसी कहना चाहूँ ना
ଟିକେ वीडियो रिकॉर्डिंग करके वायरल करो। ओके भाई तो लाइक सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब करो। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ବି ଜଣେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ବି ଆମର ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା ତ ଏଇଠି ମଉସାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକି ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଯିବୁ ତ ଯୋଉ ଜଣେ ମଉସା ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବାଟରେ ବି କରିପାରିଲେନି ଏବେ ଯାଉଛୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାକୁ ଆଉ କାଳେ ଚଲଉଛି ବାଇକ୍। पेट्रोल टंकी पड़े आसु तो ए पेट्रोल पकईकि बाहरी तो ए पेट्रोल पकया सरी जाइए सीधा चलू पूरी रही दहीबरा खाइए मत तो भोक नहीं काले भोक हो तो सी दहीबरा खाइले आम बाहरी तो ए खाया पीया सरी तो ए गाड़ी स्टार्ट मारिक चलू ए सीधा नॉन स्टॉप पूरी तो चल गड़ेदेवी सांग मैंने बाट मुगला पे ठिया दर्शन करके बाहर पूरी तो ये दर्शन सरला तो फाइनाली सांग मैंने 1.5 घंटा गाड़ी चलला फाइनाली पहुंची जाए बड़ दाण्ड देखिए सामने आमर जगन्नाथ मंदिर तो ये गाड़ी चलैकी आम जाऊँ बड़ दाण्ड तो ये गोटे गाड़ी पार्किंग करके मंदिर को जावा साने देखो 3 रथ तैयारी चलती आम पूरा मंदिर पाखे अच्छे ए प्रबल गहली जाती सांग मैंने आम मंदिर सामने गाड़ी रखीचु आ पछपटे मोर मंदिर अच्छे जमी देखिपुर मंदिर पूरा मंदिर पूरा क्लीयर देखा देखिपुर मो गाड़ी थुआई गाड़ी पार्किंग कर चलते जी सांग मैंने गाड़ी पार्किंग रखला जाऊँ सब मोबाइल फोबाइल धोयापी मो साथ काले भी अच्छी जाऊँ तो सांग मैंने आम मंदिर जीवु बोली भावुलु कि मंदिर एत भिड़ आज भावुँ आम जीवु कि नहीं देखो केते भिड़ गोटे बाहर बाहर गोटे लाइन पूरा जाइए आहरी 4-5 लाइन अच्छी मैंने जब पशिमु मैक्सीम 3-4 घंटा लगे तो एत गरम भी भारी अबया लगे अरे कौन कौन भैया जीनी एत गले 3-4 घंटा कौट हम 3-4 घंटा ठिया काली पहुंचे तो सांग मैंने टास्क डिसाइड कर मंदिर भर जीवनी पूरी बीच बहुत गरम लगे तो सांग मैंने बहुत ट्राफिक था तो झाड़ नल पूरा आक्रांत आए समुद्र पूरा पाखे पहुंची सारा डाण पटे देखुं पूरा समुद्र लोक भी बहुत भिड़ अच्छा नुआ नुआ लगी गाड़ी खोजु गोटे पार्किंग करके समुद्र पाखे जाई बसबी तार भीतर पसईद चलू भाई तो ये गाड़ी स्टैंड रे रखी देचु आ 2 जण ठिया आ प्रबल गरम काले गरम केम लगुच भीषण गरम भाई मंदिर पसले भाई मर जाता पूरा 3-4 ରୁ 5 घंटा बोधे लगी था पशिया मैक्सीम 600 लोक ना 4 घंटा प्लस लगे तो ये जाऊँ समुद्र कूल को चल चली जाऊँ 2 जण लास्ट टाइम के डिसेम्बर रे तो आम 2 जण लास्ट टाइम डिसेम्बर आसलु से तमिलनाडु तो से डिसेम्बर आसला तो 2 जण आइलु आज आसचु आज के जुलाई जून रज आज रजरे आउछु
ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ କୁଟ ମାଛ ଭଳିଆ ଲୋକ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଠିଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆସି ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ ଗାମୁଛା ଆଣିନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ପାରିବୁନି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଖରା ଟିକେ କମି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇବିନି ମୋର ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଗାଧେଇବ ବୋଲି ଆଉ ତୁ ଗାଧେଇବୁ ଠିକ ସେ ଗାମୁଛା ଆଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ସେ ଏମିତି ସିଧା ଯିବ ବୁଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟା 60-70 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି ଘରୁ ତ ଓଦା ମୋଦା ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଭାଇ ଆମର କିଛି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଲେଣି 3 ଭାଇ ମିଶିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ଉପରେ ତ ପିସିବ ଗୋଟେ ପିସିବେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯିବି ଦିଶକରା ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ଭାଇ ଆଉ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ଚିଙ୍ଗୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାରିକି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ କିଛି ବୋଟ ସିଝା ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କିଛି ଫଟୋ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବିଚ୍ ରୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କାଳିଆ ବାବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି ହାତ ଧୋଇଦେ ଏବେ ବିଚ୍ ରୁ ଯାଉଛୁ ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ସିଏ ଗାଧେଇ ପୁରା ରେଡି କହୁଛି ଦେହ ପୁରା ଅଠା ଲାଗୁଛି କହୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଗାଧୋଇ ଏଇଠି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବାଥରୁମ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ଗାଧୋଇବାକୁ ନେବେ 100 ଟଙ୍କା କହୁଛି ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଳ ଫାଳ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପଡିବା ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚାଲ ନାଇଁ ଖାଇକି ଯେତିକି ଯୋଉଠି ସେ ଗାଧେଇ ପାରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ଖୋଜିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋକ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ତ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ଫେର ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏବେ ବିଚ୍ ରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗଳି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ ହେଲାଣି 2:15 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଖାଇନାହୁଁ ଆଉ ଭୋକ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି ତ ଏବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସେଠି ଫେଣି ନେବାର ଥିଲା କାରଣ ବୋଉ କହିଥିଲା ଫେଣି ନେବା ପାଇଁ ତ ସେଠି ଫେଣି ନେଇକି ହୋଟେଲରୁ କିଛି ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତି ଏବେ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଫେଣି ଘର ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ଫେଣି ନେବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଫେଣି ଖୋଜୁଛୁ ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଫେଣି ନେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ବାଟରେ କ'ଣ ଖାଇବା ମୋ ଫୋନଟା ଅଛି ତ ହଁ ଫୋନ ତ ଅଛି ବାଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସି ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଆଉ ଏଇ ରୋଡରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ବାଳକାଟି ବିଚ୍ ପଡିବ ତ ଆମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ କାରଣ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ଦହିବରା ତାପରେ ଚଣା ବହୁତ ଖାଇଦେଇଛୁ ତ ଲାଗୁନଥିଲା 2 ଜଣକୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନ ତ ଲସି ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ଲସି କେତେ 50 2ଟା ଦବ ତ ଲସି ବନି ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି ତ ଏବେ ଲସି ପିଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଦେଖା ହଉଛି ଘରେ ଯାଇକି ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଏବେ ବୋଉ ସେଠି ଶୋଇଛି ଆଉ ଘରେ କହିଥିଲା ବୋଉ ଖଜା ଆଣିବାକୁ ଖଜା କହୁଛି ଫେଣି ଆଣିବାକୁ ତ ଫେଣି ବି ଆଣିଥିଲି ନହେଲେ ବୋଉ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତା ମତେ ତ ଫେଣି ଘରେ ଦିଆସରିଲା ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଟିକେ ନାକୁ ବସିକି ମୋବାଇଲ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଏବେ 3ରୁ 4% ଚାର୍ଜ ଅଛି ଫୋନ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ବି ହେଇଯିବ ତ ଫୋନକୁ ଏବେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇବି ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବାଧା ଲାଗୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଟିକେ ପଦାକୁ ଆଇଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଛି 5:17। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ପବ୍ଲିକରେ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ ଜାଣିବି ଯେ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।